Vincent ang Brusco Bros. D10. Let's go! Ayun yung D10 niya. Let's go, coach! Hindi mo na importante na kasi pang-upload sa araw-araw. Vincent ang Brusco Bros. D10. Ito na naman. Ito na. Ayan. 72. Okay, 1, 2. Okay, galaw ka. Jab. Yeah, double jab. Yeah, sit. Huwag kang manigas. Para makuha. Jab, sit. Okay, upper hook sit. Ulit. Upper hook sit. Jab, sit. Jab, sit. Hakbang mo. Huwag mong lapit yung muna sa akin. Jab, sit, hook, upper. Ulit. Jab, sit, hook, upper. Hook, upper. Bang. Huwag kang gumanon. Ganun ba? Ihakbang mo. Tatlong jab. 1, 2, 3. Punta ka dito sa gilid ko. 1, 2, 3. Isip up sweep. 1, 2. Yan. Nakuha agad. Jab sweep. Kasi pangbitin mo na eh. Tapos wala pang nangyayari. Parang hindi maganda sa akin yan eh. Jab sweep hook. Jab sweep hook. 1, 2. Jab sweep hook. Jab sweep. Jab sweep hook. 1, 2. Jab. 1, 2. Galaw ka. Jab sweep jab. Ayan, forward ka. Jab sweep. Ras. Huwag ka muna steady ka muna. Jab sweep. I-twist mo. Jab sweep. Atras. Okay, mali na lang yung atras yung palang Ayan. Okay, atras. Stop. 1, 2. Huwag ka nang gumalaw dyan. 1, 2. One step. Oh, tinan mo, may ginalaw ka na eh. Stop. 1, 2. Hakbang dito. Stop. 1, 2. Forward sa akin. 1, 2. Atras. 1, 2. Balik dito. Ginamitan na kita ng old school na basic. Baka dito ka apektado eh. Baka dito ka epektibo. Sobrang layo ng paa. Sobrang layo. Ang sabi ko nga, yung bigat ng katawan mo, dalhin mo sa kanan. Ganan mo yan. Okay, 1, 2. Atras. 1, 2. One step. Oh. Naipit yung bayag. Kailangan makasit. Yan. Kailangan nakasingaw yung bayag. Ilaan ka. 1, 2. One step. One step. Forward. Atras. One step. One step. Forward. 1, 2. Atras. 1, 2. One step. 1, 2. Yan. Susi. Forward. Parang balik tayo ng D1 na.